आदावर से मैं हूं सफीउल्लाह, आप देख रहे हैं 4 टीवी खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल का पैदा करना रियासत की सनती तरक्की के लिए जरूरी, चीफ मिनिस्टर का एहसास। किसानों की सूरत हाल का जायजा लेने के बाद रिपोर्ट्स तैयार करने जिले सतह की कमेटियों को सदर तेलुगुदेशम की हिदायत। तहफ़्फ़ुज़ात मुसलमानों का हक, मुसलमान जंतर मंतर पर जमा होकर हुकूमत को झुका सकते हैं, रियासती जमीयतुल उलमा के जलसे से सदर मजलिस का खिताब। और चादरघाट के लापता नौजवान मोहम्मद अजहर की मस्कशुदा लाश मूसा नदी से बरामद, लाश पर जख्मों के निशान। और अब खबरें तफसील से। वजीर आला किरण कुमार रेड्डी ने कहा है कि आंध्र प्रदेश अब भी सरमायाकारी के लिए बेहतरीन मुकाम है और वो उसे मुल्क का सबसे बेहतरीन सरमायाकारी मरकज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टनरशिप चोटी इजलास के सिलसिले में चीफ मिनिस्टर ने इस ख्याल का इजहार किया कि आंध्र प्रदेश में सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल पैदा करके ही उनकी हुकूमत सनती तरक्की में कलीदी रोल अदा कर सकती है। किरण कुमार रेड्डी का मानना है कि एक तरफ जहां हुकूमत को मुलाजिमतों की फराहमी में अहम किरदार अदा करना है, तो वहीं खानगी शोबे भी बढ़ती हुई बेरोजगारी पर काबू पाने के लिए मुलाजिमतें फराहम कर सकता है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि तहफ़्फ़ुज़ात मुसलमानों का हक है और रंगनाथ मिश्रा और सच्चर कमेटी की सिफारिशात को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत को इस ताल्लुक से संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए। रियासती जमीयतुल उलमा के जलसे से खिताब करते हुए सदर मजलिस ने कहा कि मुसलमान दिल्ली के जंतर मंतर पर जमा होकर हुकूमत को झुका सकते हैं। उन्होंने कहा कि आरएसएस की चड्डी पहनने वाले बास अफराद जंतर मंतर पर 10,000 अफराद को जमा करके करप्शन के मसले पर हुकूमत पर दबाव डाल सकते हैं, तो 2 लाख मुसलमान कई अहम मसाइल बशमुल फिरक़े वाराना बिल और तहफ़्फ़ुज़ात कई मसाइल हल करवा सकते हैं। उन्होंने जमीयतुल उलमा के जिम्मेदार मौलाना महमूद मदनी को मुतवज्जो किया कि वो इस सिमत पहल करें। मुसलमानों को मजीद का मौका दिया जाए, ये इसलिए जरूरी है कि सच्चर कमेटी ने, रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने साफ और वाज़ेह तौर पर अपने फाइंडिंग्स में और अपनी सिफारिशात में इस बात को कहा है कि मुसलमान दलितों से ज्यादा पसमानदा हो चुके हैं। रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने इस बात को दोहराया कि मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात मिलने चाहिए। हुकूमत हिंद ने जो 4.5% ओबीसी के कोटे में से अक़लियतों को जो रिजर्वेशन की सहूलत फराहम की है, ये सरासर नाकाफी है और हुकूमत को चाहिए ये था कि वो रंगनाथ मिश्रा कमीशन की सिफारिशात को सामने रखकर फैसला करती। पार्लियामेंट में जो बयान दिया गया वजीर अक़लियती महमूद का, वो सरासर गलत बयान है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि सच्चर कमेटी ने तहफ़्फ़ुज़ात की बात की। सच्चर कमेटी ने तहफ़्फ़ुज़ात की बात हरगिज़ नहीं की। रंगनाथ मिश्रा कमीशन की जो सिफारिशात का जिक्र मरकजी वजीर अपनी बयान में जो पार्लियामेंट में दिया लोकसभा में, उसमें वो ये जानते हुए भी कि रंगनाथ मिश्रा ने कहा है कि मुसलमानों को 10% तहफ़्फ़ुज़ात दिए जाए। अगर 10% नहीं दिए जा सकते तो फिर 6% तहफ़्फ़ुज़ात मुसलमानों को मिलने चाहिए। साथ ही साथ ये कहा कि 1950 का प्रेसिडेंशियल आर्डर में तरमीम लाई जाए। मरकजी हुकूमत इन तीनों चीजों को भूलकर, नहीं मालूम ये कहां से ये कैलकुलेशन आया कि मुसलमानों को 4.5% रिजर्वेशन मिले। इससे किसको फायदा पहुंचेगा? जब खुद सच्चर कमेटी ये कहती है कि 100 बच्चे अगर हिंदुस्तान में ग्रेजुएट बनते हैं तो उसमें से सिर्फ मुसलमान में तनासुब 3 है। अगर खुद सच्चर कमेटी रंगनाथ मिश्रा ये कहता है कि इस मुल्क में सबसे ज्यादा किराए के घर में रहने वाले मुसलमान, जब खुद रंगनाथ मिश्रा कमीशन ये कहता है कि सबसे ज्यादा वो लोग जो बत्ती को इस्तेमाल करते अपने घर में रोशनी के लिए,
बल्कि गैस का तेल इस्तेमाल करते हैं, केरोसिन इस्तेमाल करते हैं, तो मुसलमान। सच्चर कमेटी रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा ट्राइबल लोगों के बाद अगर कोई झोपड़ियों में रहते हैं तो मुसलमान। रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने कहा कि सबसे ज्यादा अगर किसी कौम के मजहबी एतबार से किसी के बच्चे अगर स्कूल से बाहर है, ड्रॉप आउट रेट अगर सबसे ज्यादा किसी का है तो मुसलमान। तो ये कहां से मुसलमानों को फायदा पहुंचेगा? और जिस बात का, जिस खदशे का हम इजहार कर रहे थे कि जल्दबाजी में फैसला किया गया है, उत्तर प्रदेश के इलेक्शन को सामने रखकर फैसला किया गया है, इस पर जो काम करना चाहिए था वो काम नहीं हुआ, हड़ाहुड़ी में काम हुआ। और आज हमने देख लिया कि हुकूमत कानूनी तौर पर भी अपने ही फैसले का दिफा करने के लिए तैयार नहीं थी। और आज आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने 4.5% रिजर्वेशन पर स्टे लगा दी। हुकूमत ये कहकर नहीं भाग सकती, डॉक्टर मनमोहन सिंह की हुकूमत ये कहकर नहीं भाग सकती कि हम तो आपको दिए थे, हाई कोर्ट ने इसको स्टे दे दिया। हम जानते हैं कि कानून और हुकूमत कैसे अपने इक़्तिदार को, अपने ताकत को और अपने असर-ओ-रसूख को इस्तेमाल कर सकती है। हुकूमत को तो चाहिए था कि फैसला लेने के बाद तमाम अदालत को अपने मुकलाओं को बोलते कि वहां पर कैरियर डाल के रखो। अब हम उसका भी फायदा नहीं उठा सकते। ओबीसी का जो कोटा है उसको बढ़ाना चाहिए, 50% की जो लिमिट है उसको बढ़ाना चाहिए, 1950 का जो प्रेसिडेंशियल आर्डर है उसको खत्म करना चाहिए और मुसलमानों को और ईसाइयों को उसमें शामिल करना चाहिए। दूसरी अहम बात अजीज़ान मिल्लत कि फिरकाना फिसाद की रोकथाम का जो बिल है जो अब तक यहाँ पर पार्लियामेंट में पेश नहीं होता। मोहतरमा सोनिया गांधी जो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की चेयरमैन है, उनकी काउंसिल ने जो बिल तैयार किया उसको पार्लियामेंट में पेश नहीं करते और करप्शन की बात करते हैं। यकीनन करप्शन हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, मगर हिंदुस्तान को अगर किसी चीज से खतरा है तो फिरका परस्ती से है, कम्युनलिज्म से है, फसादात से है। करप्शन से खतरा होगा, मगर जहां पर मुसलमानों की जायदाद का, जान का, मसाजिद का, मदरसों को खतरा है, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून नहीं बनाते। आज मैं जिम्मेदाराने जमात उलमा से अदबन गुजारिश करूंगा कि हम मुसलमान अगर ये फैसला कर लें, मैं तो बरादर महमूद मदनी साहब से अर्ज करूंगा कि आप एक फैसला लीजिए, आप दिल्ली में ऐलान कर दीजिए कि हिंदुस्तान के गरीब मुसलमान दिल्ली के जंतर मंतर पर जमा हो जाए, वो खुद अपना इंतजाम कर वहां पर आ जाए। अगर ये हुकूमत 10,000 लोगों को देखकर करप्शन का कानून बना सकती है, अगर 2 लाख मुसलमान दिल्ली के जंतर मंतर पर 7 दिन बैठेंगे तो यकीनन हुकूमत को मजबूर हम कर देंगे। ये हमारा जायज मुतालबा है कि हुकूमत हमारे जान और माल की हिफाजत के लिए फिरकावाराना फसादात की रोकथाम के लिए कानून को लाए। अरे करप्शन की बात करते, एक वहां कहीं से आ गया आरएसएस की चड्डी पहनकर 4 दिन भूख हड़ताल होगा, उसके बाद फिर 4 दिन भूख हड़ताल होगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह की हुकूमत परेशान हो गई। अरे आज मुल्क को आजाद होकर 60 साल का अर्सा गुजर चुका, 40,000 से ज्यादा लोगों का कत्ल हुआ जिसमें हर मजहब के लोग थे। इतने लोग जब मारे गए उनकी रोकथाम के लिए कानून नहीं बनाते। एक आदमी आकर आरएसएस का एजेंट बनकर डराता है और हुकूमत डर जाती है। अच्छा हुआ कि हम जान चुके ये आवाम को देख कर डरते हैं। तो मैं तो समझता हूं कि हिंदुस्तान में आज भी गैयूर मुसलमानों की, गैयूर तंजीमों की कमी नहीं है जो यकीनन दिल्ली की दारुल हुकूमत को तमाम सबका जायज कर सकते हैं। हुकूमत हमको पैगाम दे रही है कि तुम अपनी ताकत के मुजाहरे करो, हम तुम्हारी ताकत के मुजाहरों के सामने कमजोर पड़ जाते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत, तीसरी और आखिरी बात यह है कि मरकजी हुकूमत को चाहिए कि इजराइल के साथ अपने ताल्लुकात को खत्म करें। इजराइल से आखिर कब तक कितने हथियार खरीदेंगे? सबसे ज्यादा अगर हम हथियार खरीद रहे हैं तो इजराइल से खरीद रहे हैं। मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह से मुतालबा करता हूं कि अगर तुर्की की पार्लियामेंट में तैयब एर्दोगान हमास के कायद इस्माइल हनिया को बुलाकर खैर मुकद्दम कर सकता है तो हिंदुस्तान की जमहूरियत को भी एजाज मिलना चाहिए कि हमास के फलस्तीनी अवाम के मुंतखब खुदा सदर जमहूरिया इस्माइल हनिया को लोकसभा में बुलाए और हिंदुस्तान की पार्लियामेंट फलस्तीनी अवाम से
जो खरीदो फरोख्त है उसको बंद किया जाए। दीगर तमाम जो तजावीज यहां पर आपके सामने रखी गई है, मैं उसकी भरपूर तारीफ करता हूं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तेलुगुदेशम पार्टी के सदर और साबिक चीफ मिनिस्टर नारा चंद्रबाबू नायडू ने पार्टी के तमाम जिला सतह की कमेटियों को अपने अपने जिले में किसानों की सूरत-ए-हाल का जायजा लेने के बाद रिपोर्ट्स तैयार करने की हिदायत दी। अपनी क़यामगाह पर दस्तयाब कायदीन का इजलास तलब करते हुए जिलेवारी असास पर सदर तेलुगुदेशम ने उनसे मुलाकात की। चंद्रबाबू नायडू ने आबपाशी प्रोजेक्ट्स की तफसीलात और उनकी सूरत-ए-हाल इकट्ठा करने की भी हिदायत दी। तेलुगुदेशम रुकन असेंबली एम नरसिम्हलू ने इल्जाम लगाया है कि टीआरएस और सियासी जॉइंट एक्शन कमेटी के कायदीन तेलंगाना अवाम को फिर धोखा दे रहे हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए तेलुगुदेशम के रुकन असेंबली ने कहा कि तेलंगाना तहरीक के नाम पर सदर टीआरएस और उनके खानदान ने हजारों करोड़ रुपए कमाए हैं। अगर तेलंगाना के लिए जान देने वालों के वर्सा को इसमें से सिर्फ 1 करोड़ रुपए फराहम किए जाते हैं तो इन गरीबों की जिंदगी सुधर जाएगी। रुकन कौंसिल पद्मा राजू ने तेलुगुदेशम के सदर नारा चंद्रबाबू नायडू को मशवरा दिया है कि वो किसी अच्छे डॉक्टर से अपने दिमाग का इलाज कराए। कांग्रेस के खात्मे से मुतालिक तेलुगुदेशम सदर के बयान पर तबसरा करते हुए पद्मा राजू ने कहा कि चंद्रबाबू के दिमाग का फतूर उन्हें दिन के ख्वाब दिखा रहा है, जिसकी वजह से वो बहकी बहकी बातें करने लगे हैं। अजीम तर बल्दिया हैदराबाद के कौंसिल इजलास में अब तमाम कॉरपोरेटर्स तर्जुमा करने वाला हेडफोन इस्तेमाल करेंगे। इस सिलसिले में नए मेयर माजिद हुसैन ने कमिश्नर बल्दिया को एक मकतूब रवाना किया, जिसमें कॉरपोरेटर्स के लिए हेडफोन्स फराहम करने की हिदायत दी। वाज़ेह रहे कि 150 कॉरपोरेटर्स और 66 एक्स ऑफिशियो अरकान पर मुश्तमल इस इजलास में आधे से ज्यादा तादाद तेलुगु जबान से वाकिफ नहीं है। इसीलिए इजलास में उठाए गए मौज़ूआत, सवालात और उनके जवाबात से वाकिफ होने के लिए अरकान बल्दिया को हेडफोन्स की फराहमी जरूरी है। जीएचएमसी कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने बकाया जात के बिल्स की इजराई तक काम बंद कर देने का ऐलान किया है। एसोसिएशन के जिम्मेदारों ने जीएचएमसी ऑफिस के अहाते में इजलास मुनक़िद किया और एहतजाजी तौर पर काम बंद कर देने का फैसला लिया। जिम्मेदारों ने बताया कि कॉन्ट्रैक्टर्स को 150 करोड़ रुपए से ज्यादा के बकाया जात अदा शुदनी है और इस ताल्लुक से बल्दी हुक्काम लापरवाही बरत रहे हैं, जिसके पेश नजर एहतजाज का फैसला किया गया। विजयवाड़ा के रुकन पार्लियामेंट लगड़पाटी राजगोपाल ने कैंप ऑफिस में वजीर आला से मुलाकात की और वाईएस जगनमोहन रेड्डी की तेलंगाना में 10 जनवरी से शुरू होने वाली पुरसा यात्रा के दौरान हिफाजती इक़दामात के लिए नुमाइंदगी की। उन्होंने किरण कुमार रेड्डी से मुलाकात के बाद मीडिया को बताया कि चीफ मिनिस्टर को उनकी जानिब से करवाए गए सर्वे की तफसीलात से भी वाकिफ करवाया गया है, जो ज़िमनी इंतखाबात के नताज से मुतालिक है। राजगोपाल ने कहा कि इनके सर्वे के मुताबिक तेलुगुदेशम और कांग्रेस का मौक़िफ़ मजबूत है, जबकि वाईएसआर पार्टी और टीआरएस कमजोर पड़ते जा रहे हैं। कांग्रेस के रुकन कौंसिल रंगा रेड्डी ने कहा है कि एनटीआर के फिल्म स्टार बेटे बालाकृष्णा की सरगर्म सियासत में आमद के ऐलान से कांग्रेस खौफजदा नहीं है। उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू अवाम में एतमाद खो चुके हैं, इसीलिए बालाकृष्णा को मैदान में उतारा जा रहा है। इस सवाल पर कि क्या कांग्रेस महेश बाबू को मैदान में उतारेगी, तो उन्होंने कहा कि उसका इल्म नहीं रखते। रियासत से ताल्लुक रखने वाले 452 खिलाड़ियों में 4.5 करोड़ रुपए के नकद इनामात 10 जनवरी को तकसीम किए जाएंगे। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ आंध्र प्रदेश के नायब सदरनशीन शशि भूषण ने बताया कि एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स और दीगर कौमी व बैनुल अक़वामी मुकाबलों में मेडल हासिल करने वाले खिलाड़ियों को नकद इनामात वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी के हाथों दिए जाएंगे। ये तकरीब फतेह मैदान के इंडोर स्टेडियम में मुनक़िद होगी, जिसके लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। तकरीब में शहर से ताल्लुक रखने वाले वज़रा, अरकान पार्लियामेंट, अरकान मुक़न्नना और कॉरपोरेटर्स भी शिरकत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की रियासती यूनिट की जानिब से मजबूत लोकपाल बिल का मुतालबा करते हुए अम्बेडकर मुजस्मे के पास एहतजाज किया गया, जिसमें रियासती सदर किशन रेड्डी, सीनियर लीडर बंडारू दत्तात्रेय के अलावा दीगर लीडर्स शरीक थे।
احتجاجیوں نے الزام لگایا ہے کہ یو پی اے حکومت بدعنوانیوں کے خاتمے کے لیے سنجیدہ نہیں ہے، اسی لیے انا ہزارے اور رام دیو کو ہراساں کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی وزیراعظم اور سی بی آئی کو لوک پال کے دائرے میں رکھنے کے حق میں ہے، کیونکہ حکومت سی بی آئی کو اپنے سیاسی اغراض اور مخالفین کو ہراساں کرنے کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ بی جے پی لیڈرز نے کہا کہ کانگریس عوام سے بچ نہیں سکتی۔ مجلس اتحاد المسلمین کے عظیم الشان جلسے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کل ہند نعتیہ مشاعرے کی تیاریوں کے سلسلے میں مجلس کے ابتدائی صدور و معتمدین کا اجلاس دارالسلام میں منعقد ہوا۔ جنرل سیکریٹری سید احمد پاشا قادری کی صدارت میں منعقدہ اجلاس میں مجلسی اراکین اسمبلی و کونسل، میئر حیدرآباد ماجد حسین، اراکین بلدیہ اور گریٹر حیدرآباد کے ابتدائی صدور و معتمدین نے شرکت کی۔ احمد پاشا قادری نے مجلسی رفقا پر زور دیا کہ برصغیر کے اس عظیم جلسے کی کامیابی کے لیے متحرک ہو جائے۔ آج سے 2 دن پہلے مکہ مسجد بم بلاسٹ کے متاثرین کو معاوضہ دیا گیا، اور یہ ایک ایسا تاریخی کارنامہ ہے مجلس اتحاد المسلمین کا، جیسے کہ اکبر اویسی صاحب نے خود بتایا، مالیگاؤں میں دھماکے ہوئے، بے قصور لوگوں کو گرفتار کیا گیا، اجمیر میں دھماکے ہوئے، بے قصور نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا، مکہ مسجد کے دھماکوں میں بے قصور لوگوں کو گرفتار کیا گیا، لیکن اجمیر کے اور مالیگاؤں کے بے قصور لوگوں کی رہائی ہو گئی۔ ان کے لیے کوئی چیف منسٹر معافی نہیں مانگا، ان کے لیے کوئی معاوضہ نہیں دیا، ان کے لیے کوئی ہمدردی تک نہیں کی۔ آج حیدرآباد اور آندھرا پردیش میں ایوان اسمبلی میں اکبر الدین اویسی ہنگامہ کرتے ہیں تو چیف منسٹر مجبور ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ ہماری پولیس غلطی کی، نوجوانوں کو جو گرفتار کیا میں اس کے لیے معافی مانگتا ہوں۔ کیا یہ کارنامہ مجلس اتحاد المسلمین کا نہیں ہے؟ وہیں پر اکبر اویسی صاحب نے کہا، جہاں آپ معافی مانگے ہیں وہاں معلوم ہونا چاہیے کہ مجلس اتحاد المسلمین ان کی بادابتکاری کے لیے حکومت سے نمائندگی کر کے یہ معاوضہ دلوایا اور ان کے لیے ایک صداقت نامہ بھی جاری کروایا۔ ان کے کیریکٹر کے تعلق سے نوجوان پریشان تھے، ہم کو اس الزام میں گرفتار کیا، عدالت نے ہم کو بری کر دیا، باعزت بری ہو گئے، پھر بھی لوگ شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ رشتہ میئر حیدرآباد محمد ماجد حسین کی یاقوتپورے کے رکن اسمبلی ممتاز احمد خان کے دفتر میں تہنیتی تقریب منعقد کی گئی۔ ممتاز خان نے سینئر اور بزرگ کارکنوں اور ماجد حسین کا یاقوتپورے کے ابتدائی صدور و معتمدین سے تعارف کروایا۔ یاقوتپورے کے مجلسی ذمہ داروں کی جانب سے نومنتخب میئر کی بکثرت گلپوشی کی گئی۔ اس موقع پر اراکین بلدیہ وجاہت علی خان، خواجہ بلال، واجد علی خان، شکیل محمود اور سرگرم مجلسی کارکن موجود تھے۔ ٹریفک پولیس نے غیر قانونی طور پر شہر میں آٹوز چلانے والے آٹو ڈرائیورز کے خلاف مہم تیز کر دی ہے۔ شہر میں بڑے پیمانے پر آٹوز کے رجسٹریشن کے بعد ٹریفک جام کے مسئلے سے قابو پانے کے لیے غیر قانونی آٹوز کے خلاف یہ مہم چلائی جا رہی ہے۔ ایڈیشنل کمشنر ٹریفک سی وی آنند نے بتایا کہ رنگا ریڈی نلگنڈے میں رجسٹرڈ آٹوز جن کے نمبرات AP23، AP24، AP26 اور AP29 سے شروع ہوتے ہیں، ان کو شہر میں چلانے نہیں دیا جائے گا۔ AP9 سے AP13 تک کے نمبرات رکھنے والے آٹوز ہی شہر میں چلائے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح پیجیو اور 7 سیٹرز آٹوز پر بھی سختی سے نظر رکھی جائے گی۔ سی وی آنند نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ اگر وہ بیرونی آٹوز یا 7 سیٹرز کو شہر میں نقل و حرکت کرتا ہوا پائے تو فون نمبر 27852602 کو مطلع کریں۔ فون نمبر پھر ایک بار نوٹ کر لیجئے، 27852602 کو مطلع کریں۔ سی آر پی ایف کیمپس بارکس میں میڈیکل کیمپ قائم کیا گیا، جس میں سی آر پی ایف کے ملازمین اور ان کے اہل خانہ کو برڈ فلو اور سوائن فلو کے ٹیکے آدھی سے بھی کم قیمت پر دیے گئے۔ چونے کی بھٹی مصری گنج کے علاقے میں رات دیر گئے نامعلوم افراد نے 4 موٹر کاروں اور ایک آٹو کے شیشے پھوڑ دیے۔ متاثرہ افراد نے بتایا کہ ہفتے کی شب 2 تا 3 بجے کے دوران موٹر سائیکلوں پر سوار نامعلوم نوجوانوں نے یہ حرکت کی۔
کالا پتھر اور شالیبنڈا پولیس ٹیمیں اس واقعے کی تحقیقات کر رہی ہیں۔ رین بازار پولیس حدود میں بھی ہفتے کی شب 3 موٹر سائیکلیں نظر آتش کر دینے کا واقعہ پیش آیا۔ نامعلوم افراد نے مکانات کے قریب پارک کی گئی 3 موٹر سائیکلوں کو نظر آتش کر دیا۔ رین بازار پولیس تحقیقات کر رہی ہے۔ مجلسی کارپوریٹر واجد علی خان نے بیڈمنٹن کے فائنل مقابلوں میں کامیابی حاصل کرنے والی ٹیموں میں انعامات تقسیم کیے۔ سنتوش نگر میں ان مقابلوں کا 4 جنوری کو انعقاد عمل میں آیا تھا، جس میں 62 ٹیموں نے حصہ لیا۔ اس تقریب میں اے سی پی سنتوش نگر بھی موجود تھے۔ صفا بیت المال کی جانب سے کیئر کلینک واقع پھسل بنڈے میں مفت ڈینٹل، فزیو تھراپی اور نیوٹریشن کیمپ منعقد کیا گیا، جس میں ڈاکٹروں نے دانتوں، موٹاپے اور ہڈیوں کے مریضوں کا مفت معائنہ کیا اور ان میں دوائیں بھی تقسیم کی۔ بنجارا ہلز پولیس نے تیلگو فلم اداکار شیوا بالاجی کو نشے کی حالت میں کار چلانے کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ پولیس نے ان کا معائنہ کرنے کے بعد ایک کیس درج کر کے کار اپنی تحویل میں لے لی۔ بتایا جاتا ہے کہ ہفتہ اور اتوار کی درمیانی شب پولیس نے نشے کی حالت میں کار چلانے والوں کی 40 کاریں اپنی تحویل میں لے لی تھیں۔ کمل نگر چادرگھاٹ کے ایک نوجوان کی انتہائی مسخ شدہ لاش موسیٰ ندی کے کنارے برآمد ہوئی۔ 23 سالہ محمد اظہر 5 جنوری کی شب کسی دوست کے ساتھ چائے پینے کے لیے گھر سے روانہ ہوئے تھے اور اس کے بعد سے لاپتہ تھے۔ اتوار کی صبح ان کی مسخ شدہ لاش برآمد ہوئی، جسم پر زخموں کے کئی نشان پائے گئے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اظہر کو انتہائی بے دردی سے قتل کیا گیا۔ افضل گنج پولیس نے لاش کو مردہ خانہ منتقل کیا اور قتل کی اس سنگین واردات کی تحقیقات کر رہی ہے۔ نامپلی ٹریفک پولیس کی جانب سے کی گئی مبینہ پٹائی کے خلاف ایک نوجوان نے پولیس میں شکایت درج کروائی۔ 17 سالہ نوجوان ارمان حسین نے میڈیا کو بتایا کہ وہ نامپلی ریلوے اسٹیشن کے پاس پارکنگ زون میں اپنی موٹر سائیکل پارک کر رہا تھا کہ ٹریفک پولیس نے گالی گلوچ شروع کر دی۔ اس نے جب پولیس کو منع کیا تو ٹریفک پولیس نے اس کی پٹائی کر دی۔ یہ نوجوان اپنے بچاؤ کے لیے ریزرویشن کاؤنٹر میں چلا گیا، لیکن وہاں بھی پولیس نے شٹر بند کر کے اس کی پٹائی کر دی۔ اس نے نامپلی پولیس میں شکایت درج کروانے کی کوشش کی، لیکن پولیس نے کیس درج کرنے سے انکار کر دیا۔ بعد ازاں میڈیا کے وہاں پہنچنے کے بعد پولیس انکار نہ کر سکی اور کیس درج کر لیا۔ الوال میں سواتی وائن شاپ کی شراب پی کر ایک شخص فوت ہو گیا۔ پولیس نے بتایا کہ 60 سالہ رام موہن راؤ اس دکان کے پاس شراب پیتے ہی برسر موقع فوت ہو گیا۔ مقامی افراد نے شکایت کرتے ہوئے کہا کہ شراب میں سستی شراب کی ملاوٹ سے ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ الوال پولیس تحقیقات کر رہی ہے۔ آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول کا پیدا کرنا ریاست کی صنعتی ترقی کے لیے ضروری، چیف منسٹر کا احساس۔ کسانوں کی صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد رپورٹس تیار کرنے ضلعی سطح کی کمیٹیوں کو صدر تلگودیشم کی ہدایت۔ تحفظات مسلمانوں کا حق، مسلمان جنتر منتر پر جمع ہو کر حکومت کو جھکا سکتے ہیں، ریاستی جمعیت العلماء کے جلسے سے صدر مجلس کا خطاب۔ اور چادرگھاٹ کے لاپتہ نوجوان محمد اظہر کی مسخ شدہ لاش موسیٰ ندی سے برآمد، لاش پر زخموں کے نشان۔ اسی کے ساتھ ہی 4 ٹی وی خبرنامہ یہیں ختم ہوا۔ اللہ حافظ۔